Amen. Sunt solto model savore che sena ges pecatosum e pacciale devleski tavel pe savorende ande cacciareat. Na isise devleski te sa mai data ande școala lo europaki catare școala bris. Ai scadiasi școala virtuel, ai agesi o paraștuie, na isise devleski pe caco geste se das gloria barimos codel, ai evite se așunas leski vorba e juvindi. Agesam kakta școala acesta la minga amaro cicaritoro o pastoro Lazzi anda Frankfurt e o cicarimos, dai pașe si te jalesa amaro pral o pastoro Fritz andai vin sunt solo de la lengotraio, ca nena minga gese vorba. Ai camaste penasto minga vi po Facebook, willkommen sin ca școala virtuel la Europaki areat. So mangasto mentre te ajutina mehanția de buci, ca sento me po Facebook, mangasto mentre te bulaven, te partajin, te queren share, te chachimasa kana tu bulaveste, kana tu partajis, kana tu queren share, si pe bucile de vleski, ai chachimasa jalvie vorba mai anglei. A me pa chafta ce tu că bari hazna tu că pe cio ministerii ca de școlareat, pa chafta reat tu că baro ajutimos, anacodo mangasto tarandai samaro ilo, le tu copre, le ci Bibla, le tu că e plaștifo, le tu că e ramosar, schirin tu copre, ca coci charimos, te stave la tu că pe cio traio, pe cio ministerii, pe mai anglei, e baro ajutimos. Sunt solto model, ai willkommen savore an de școala bnis. Amen. Pastor Lazzi Frankfurt, mangasu te putres. Amen. Palalete sunt solto menodele, pacale de vleski tavel pe tumende, cata școala bris. Kako programo sa sopenda samaro pral o Angelo, kako si et programo pe școala ande Europa. Amen ai sara se devles que sia me kaki slobodia te shunas leski vorba. Ame janas pralale ai sako yek tu mendarte janel, vi pe kako Zoom, ai vi po Facebook. Kana odel bishavel peski vorba, kana tradel odel peski vorba, leski vorba shora shushi chibol de la palpale. Andakodo chica masferi te hacharas ka kivorba ke odel penela mengevariso. Andeles kivorba pralale siek aver kvaliteta. Andeles kivorba siek aver zor. Kodoso o manush pralale chibiril. O sfunto del biri. Andakodo korko riles kivorba kanasi pendi. Ai kanasi o duhole devlesko andre. Kanasi o maklimole cheresko ande. Amejanasiek que odel si te sastarel amare manushen. Odel, janeso si te kerel, si te preparil amare servitoron, pe grama sosi pari, kamafte penaftu menge pralale ek borba, ame si te nakasa ne grama, kai chachimasa, trubula me manush, kai si zurale andodel, trubula me servitora, kai si urade, andi presenzi ale devleski, otle manush te diken, janeso te diken, naferi ke janas, naferi ke birinas te ulavase vorba le devleski. Kako si yek buci, ale janeso si te diken le manush, le devles ande amende. Si te diken o karaktero, le Jezusosko ande amende. Andako domena isara ve devleske, pe kaki buci sosiame pe kakala programura, na isara ve devleske ke slobodoja menge, te shunas leski vorba. Ayajis mangastu me palale te putren, tu maro ilo, tu maro gindo, saso si chachimasa te mishkin andral, ande tu mende e vorba le devleski. Ajis kamaf te vorbinaftu mensa, pai lila pastoral. Ai te kamesha eskiristu ke opre, ajis kamav et kotor anda teologia te anaftu menge, so busholpe pastoral teologi. E pastoral teologi, jalpe paltrin lila, ando Nevo Testamento, ai kod latrin lila, skirindasles o apostolo o Paulus. Kodosio angluno, aio duto Timotheus, aio Titus lil. Kod latrin lila, si special no skirinde pastoronge, servitoronge, o angluno Timotheus, o duto Timotheus, aio Titus. Ai mange intresno si ande kod la lila pralale, o duto Timotheus, skirindasles o apostolo o Paulus andai temnica. Andi rubia beshelas, ai sas angla pesco merimos. Dentu megindo kako duto lil o Timotheus, kodos skirindasles o apostolo o Paulus angla pesco merimos. No shai dentu megindo soske važno vorbi, soske importanto vorbi sas kote ande skirinde, so kamel inke jokfach o Paulus de penel le pastoronge, le servitoronge.
Ame rakas ande lila pastoral o temato pa pastoro. Socio pastoro busolpe o pastujo kai piravel. O pastujo kai site piravel bakroren. Kai site piravel manushen janeskai ande presentia le devleski. De piravel le manushen janeskai ando protectimo ande kodo soci odel o baro. Ame rakas ande lila pastoral rakas e etika e etik le pastoroski. Soci e etik o karaktero le pastorosko. Anda kodo amenge si importanto kakala lila vorta amenge le servitoronge soste que rakas e regli le pastorosko o karaktero le pastorosko ai vi sarvosite beshel ando shicharimo la vorbako. C'è importanto si pralale o karaktero le servitorosco. Kamafte penaftu menge, tena mukasa o dujo le devlesko te prepari la maro karaktero. Tena mukasa o dujo le devlesko te paruvela mare gindura le manušeske. Pachan mando servitoro kanchi cibiril te mishkil. Ai penav inki ok farkakivorba, saye che ci tu janes andai Biblia. Saye che ci versetu rajanes andai Biblia. Intrego teologia te janesa. Tena avla tu lascio devlicano parudo karaktero. Devlicano karaktero. Ame pralale cibirinas manushen te paruvas. Ai cibirinas manushen janeso te keras te piravas manushen. Te cames tu sa servitoro te piraves manushen, janeso trobultu et lascio karaktero. Et devlicano karaktero. Et karaktero palai vorba le devleski. Ande kakalatrin lila, si et manush ande, so si mange igen zurales intresno. Jek lil skirindas o apostolo Paulus, karing et manush kai busolpe Titus. Ai pakodo lil o Titus lil, ajes kamafte vorbinaf tusa, pakodo manush o Titus. Kon sas vo. Mange intresno sas, kon si o Titus. Ai mangaftu te putres akanik e Biblia, ande kodo lil karamosardas le so apostolo o Paulus, karing et manush kai busolas pe Titus. Mange intresno si, kamas angluneste dasa megindo pralale, con sasko di persona o Titus. Sosko karaktero amele servitorura ajes ande kakirat birinas te shituvas le Paulus sosta. Sosko karaktero sasko do manush o Titus. Intresno si, chitubus akanik te putres, ke kakalasi le anglune gindura, so kamafte daftu pakako manush o Titus. Te dicesando capitolo 3 de shudui. Ramosartu ke kakala capitula opre ke chikama sate ginavasle, numa kamav o karaktero te sikavaftu ke sosko manus sasko do Titus servitoro le devlesko. Te dicasando capitolo 3 de shudui dicas ke o apostolo o Paulus kamelas anda sapesko yilo te avelko do Titus pale pashaleste. Rodelas o Paulus pala kodi persona te avel o Titus kote kavivosi, andi Nikopolis, kote andi Grecia, andi Griechenland, kamelas chachimasa o apostolo o Paulus te karelles pale kote. Mange sasakanik intresno, o chacho servitoro, jane sosko karaktero trubulte aveles, kamadosi te avel mashkar le manush. Kamadosi te avel hot servitora, missiona, kangera, te roden palaleste. Katemusa te penaftu ke o apostolo o Paulus vo rodelas palatitus. Jane soste, te dicesa ando duito lil, ajes mai but versetura di sikavotu ke, numatu jane soker skirin le tuke opre. O angunoso sas o Titus, o apostolo o Paulus rodelas palaleste. Kamelas te avel pashaleste. O duito dicas, ando duito Corinta efta, verseto shov. Shunas ke o Titus piravelas o parimos le Paulusosko. Kana avilas parimos peleste, sasles ke o Titus exutimo, kalasles tarles ki briga. Dixosko karaktero saso Titus.
O apostolo o Paulus sasandek parimos, sasandek briga. Sas parimos peleski anima, ai jane so birindas o Titus te querel, te lelestar o parimos. Dik so purila menge i Biblia, sosko karakteros ite sasvo. Jane so, vos sas leske le Paulusoske exutimos ande briga. Cesurales tribunas ame, te rakas servitoron, sosi ando chachimo, ek mishtimos amara missionake, ek mishtimos amare servitoronge, jane so, manush kai piraven i briga le avrengi. Dik o baro apostolo o Paulus, baro manush devlesko, pominiles le titusos a penel titus, tu sanas mange andi briga ek mishtimos. Ando duito Corinta, kamafte penaftu ke skiritu ke oprete janes sosko karaktero sasando titus. Ando duito lil, ando Corinta, inyavar pominiles o apostolo o Paulus. Den tu megindo o duito lil ando Corint, nai ek baro lil, nai but versetura te penes. Numa janeso o Titus sas que tsavo importanto, o Titus sas que tsavo lascio karaktero, o to apostolo o Paulus inyavar pominiles ande kodolil. Janesoste, kotante kodolil ando duito Corinta, zumavenas lovete kiden andai kangeri ando Jerusalem. E pervo kangeri sosas. E pervo kangeri ando Nuevo Testamento, Cavasdas pe ando Jerusalem, jane sosko jutimos aso Titus, zumavelas le Paulusosa, ai le apostolonsa lovete kidel anda kodi kangeri. Ajes chachimasa dos magindo pralale. O Titus has exutimo jane skana ande pari situaziona, ande pari vrama, ande vrama jane so kai vrama naslashi. Kote birindas o Titus le Paulusoske te avel exutimos. Dixosko karaktero sika o Titus. O Titus naferi ande lashi vrama, ande lasho chaso, ande lashe jesa sas exutimo la missionake. Janeskana trubul o chacho servitoro te avel exutimo, vorta andi vrama sosi pari. Vorta andel bucha kasi trutno, kasi pari buchi. Dixosko importanto karaktero saska celeste kao Titus. Atunci skirilpe, ramosartu ke opre, ando Galata capitolo 2 versoiec. Pale pomenil e Biblia le Titusos. Ai kote penel ke o Titus gelas le Paulusosa, ai le Barnabasosa, gele andi Jerusalem pet kidimo apostolongo. Sulsos cojutimos aso Titus, mito Paulus a mito Barnabas, gelas o Titus po anduno baro kidimos, kaisas andi pervo kandiri ando Jerusalem. Ai pachaman ke kote sasek baro problemo. Ande kodo kidimos sasek problemo, ke le payanu arakle o pachamos. Ai le paianu a pergile le suntone dujosa. Ai ande kodi buchi, jane so, kako Titus has ande hamime, exutimos has ande trut novrama, ande situaziona ka tu aime, fai ma pendamas, ande ke tsavo problemo ame chishasame. Kote mai feder jane so keras, shudasame a jasta hamenge. Numa jane so o chacho servitoro, naferi andilashi vrama. Na feri andelashe jesa, na kote kana si misiona opre, na kote kana sako falo si vorta, janeso na kote feri si o servitoro kote, janeso vi andi trut novrama, ando parimos, kote kana si situazionori, kote tribunas zurale servitoron, manushen, janeso so china ashenta, manush kai si chachimasa ketani, le devleske kai jana angle. Akani kama ve texto te ginavaftu mensa, soski bucitas o Paulus kakako geno kao Titus. Kama se scurto texto te ginavas, a cingraftu me butages. Numa kakala importanto fundamento a servitoroske. Mangaftu te putresci Biblia sakote ande kodolil Titus, capitolo 1, verso 5. Titus, capitolo 1,
Ferzopanch kamastikinavas. Ai kate di kasakanik, soski buci del o apostolo o Paulus andel vas katahotitus. Ai kote birinas bud te situas. Mangaf tu me chache sako yek tu mendas puterci Biblia ai gina vian de chirishi pakanik. Angluno capitolo andolil Titus versetto 5. Kote penela kaniko apostolo o Paulus andakodo Titus muklem tu andekreta. Te desgata ai te peres soprakuil pekote. Ai ande sako foro de tos servitoron ande kodi kangiri. Kadem sarme pominisardem tu. O apostolo o Paulus penel anda kodo muklem tu ande kreta. Anda kodo meklem tu ande kodo foro. Anda kodo meklem tu kote de peres kote soprakuil inke ande kodo foro. Ai ande sako foro kote andel kangira lokal de shos servitoron. Jane so si mange interesno o background. Mange si interesno o gindo palal so saskate. O Paulus saskote ande kreta. O Paulus was das kote kangera. Jane soste ke pendas meo apostolo Paulus me muklem tu kote. Kodo busolpe ke o apostolo o Paulus lesa ketanesas ande kreta. Ai jane so si interesno te dikesa ande Apostelgeschichte APG bistai efta. APG bistai efta kote si kavela menge o texto ande Apostelgeschichte ke o apostolo o Paulus ai o Titus sas kote ande kreta. Ai interesno si ke kote si te malagilas o apostolo Paulus Christianonsa. Si te diklas kote ande kreta, si te diklas manushen soprinjarde abale Jesusos, mai anglal saho apostolo o Paulus kotesas te anellenge ilashi viasta. No akanik faimatu destugindo sahreslas ilashi viasta kote ande kodoforo ande kreta. Sahreslas pe kodotan ilashi viasta pa Jesus. Ajes anglunes yek punto kamafte penaftuke. E vorba le devleski Rakel peskodron. O Christus o shavo le devlesko Rakel peske manushen. Ai mai anglal sa sosas o Paulus ande kodotem ande kreta. Abasas o evangelium kote. Manga kanik interesno si e texto ande Apostelgeschichte 2 verso 10. Ramosartu ke opreko do texto. Apostelgeschichte 2 verso 10 gi 13. Ai kote penela menge Biblia sa sorgilas o ducho le divlesko pirusala pel shel bish manush. Ai gelas o apostolo o Petrus de priciol e vorba pominila menge o texto la bibliaco che kote sas differenzi tema. Differenti manush andal avra tema ai jane so peneli Biblia che vi manush anda creta sas kote. Kote sas vi manush aba sa sorgilas o ducho le devlesko pel shel bigene ai gelas o apostolo o Petrus de priciol e vorba kote sas manush pace so sas grecuri manush so sas anda creta ai caderes las e vorba le devleski kote ande kodotem ande Grecia. Dentu megindo anglunoso kamafte penaftu menge agesi e vorba le devleski Rakel peskodrom. Ilashi viasta le devleski si ket savi energie si leski vorba janeso reselka le manush. Numa janeso si ai kodoka mavageste penaftu menge. Kodonai dosta. Pralale nai dosta feri manush te convertinpe. Nai dosta feri te raken manush ilashi viasta le devleski. Dentu megindo ande Apostelgeschichte bistai efta, reselo apostolo Paulus kote ande Kreta, kote resela kani. Aio Titus silesa. Ai vari solel sama, che vari sonai vorta andel kangera kote. O apostolo o Paulus prinjarel che pracuil ribasil vari so kote ande kangeri.
Já ne sotrobus sacervitor le devles ko te prinjares. E kangeri le devles ki shora nai perfect. E kangeri le devles ki vite siske pime. Kako sio angluno paso solelek manush. Numa pala kodo te convertindaspek manush. Te shinadaspes kotrayo kaudel. Kamaf te penaftu menge prakuil inkebut. Ai pekodi buci sonai andel kangira, sonai andel cristianura, kamafte penaftu menge amen trubula me servitora, jane sosi zurale, ai sosi exutimo, le kangirange, sosi kovle. Amen trubula me servitora, pralale, kasi karakterno manush. Vorta kade sasaso Titus, o Titus birias e briga le Paulusos ki te pirabel. O Titus já ne so sas exutimo ande pari vrama. Ai pachamange pralale, tu me dikenso jalpe. A me dikas o problemo so nakena mare manush, amare servitora, amare kangera, amen trubula mesurale servitora. Ai já ne so kerdaso apostolo o Paulus, amaro texto penel Titus, capitolo 1 verso 5 penel. Anda kodo Titus muklem tu andicreta. Já ne soste muklas le titusos kote que le kangera sas kovle, le kangera sas brigake, le kangera nas inkegata, e kangera sas andokovlimos. Ai kodo la samo apostolo o Paulus ai raklas et servitoros et lashes. Ai já ne sopendaso apostolo o Paulus Titus beshkate ek buchite keres. Te peres kodo sonai minke. Mangaftu te ramosares te skiristu ke opre. O Titus reslas an decreta te perel, ai te perjarel kodo so inke shushosas. Kate kamel e Biblia e texto te sikavela menge. Jane so ek pohari so si shusho. Já ne so amende ai me pachavitu mende ek shusho pohari shoranai la sho amaro sokashi si kanadikas ek shusho pohari sokeras shoras te penande perjara so pohari ai já ne so penela caniko apostolo Paulus vo peneles que Titus tu si te peres kodo so si shusho kakosio angluno punto já ne so tubulo servitoro le devlesko te avel. Kote kai keres tu buci, kote kai tu servis, kote kai tu precios, kote kai tu gilabes, kote kai tu keres buci, jane so trobus te keres te peres kodo sosi shusho. Jane so o ker kanature se sa servitoro andek servimos, andek ministry, jane so trobus te aves, ek manush kai perel o ker. Ando chachimo o texto so penelo apostolo Paulus, já ne so sikavel et kerka si shusho. Et kerka si shusho, ai já ne so penela canica o Titus, já ne so tubus te keres, kodo kerka si shusho, tu tubus te peresles. Kamaf te penaftu mengedvor ba pralale. Le kangera já ne so sio problemo si shushe. Já ne si shushe che nai perdo vorba ande, nai perdo presentia ande, nai o zakono o duchosko ande, nai o karaktero le suntone duchosko ande, nai o karaktero le maklimasko ande. Ai já ne so sio problemo che amare servitora trubunte peren o kerso si shusho. O Jesus si kavel ek intresno patreto. Ando Novo Testamento, ando Mateus de Shudui, skirintu ke feri kako texto opre. O Mateus de Shudui, starvar de staitrin, ji starvar de staipanch. Ai kote si kavel o Cristo, e Christoria si kavel, pai ker, kai sas perdo chore duhura andre. O Cristo si kavel e ker, kai sas perdo duhura chore ande, ai jane so, anda kodo ke o manush kerdas variso. O manush ke penas kako patretor si kavaftu menget manush ka convertindas pe kau Cristo, jane so ker gilas, kodo ker u gilas.
Shusho kerjilas kodoker. Shilade ari sako chorimos ande kodoker. Ai peneli Biblia che le duhura le chore gele pe chorotan te rotkeren andi pusti andi nelle chore duhura. Numa janesso si o problema ande al maro texto o kersi shusho. Ai kamafte penaftu ket manushka convertilpe kodosio angluno paso. Numa odulto paso janesso trubulte avel te pergiolek manush. Anglunes anda zogle duchoski. Ai podulto janesach te lelpe pala Cristo ando disciplo sarek disciplo te kerjol. Andel pasu ale Christos ke te pirelek manush. Ai pekodo kamavageste penaftu ke servitorona. Amare kangera janesso trubule servitora kai peren. Servitora jane sote keren te perjaren kodos osi shusho. Ai kate penelo apostolo o Paulus Titus tutubus te keresko di buci. Agi servitoro na penaftu ke borba. Kote ka resel chiro ministero. Kote ka resel chiro maklimos. Kote ka resel chiri vorba, chiri predica kai resel. Jane sosite anel le manushenge et perimo. Site perjaren le manushenge. Ai agis kamafte penaftuke. Cho caractero janesa site perjo landa ducho le devlesko. Cho caractero perdo andai vorba te avel. Ot kote kai reses tu. Kamafte penaftuke site peresko do sosi shusho. Le manushen janeso trobuile. E Biblia penel pa tutte muropral che tu sano templo le devlesko. Tu sano templo le devlesko. Janeso busolpe manush te malagion amensa. Manush te malagion tusa ai mansa, janes casa site malagion le devlesa muropral. Janes soste che i Biblia penel che tusan e kangeri, tusan o templo le devlesco pralale, o Paulus muklas le titusos an decreta de perel, kodoso si shusho. Ai penaftu che kote ka reses tu buscodo caractero, codi funziona te avel tu muropral, de perescodo so si shusho. Odulto punto ga penel. Janesso penel amaro texto te anesi ordina. Dicanecho texto. Titus capitolo 1 verso 5. O anglunosas kodosonai te peres. Odulto punto si te anesi ordina sonai. Di che sotrubulo servitoro te anel ordina. Janesso si averic pa ordina e disordina. Janesso si o differento pa ordina chaos. Kamafte penaftu che e averic pa ordina si chaos. Ayagis kamafte penaftu che o servitoro. Janesso trubulte anel ande peschi kangeri, ande pesco tem. Ande pesco foro, ande peschi kangeri, mascar pesco narodo, janesso trubulte anel, ordina trubulte anel. Janesoski ordina si cavello apostolo Paulus e ordina le startoski. Janesso busolbe organismo, o organismo le manushesco. Kamafte penaftu menget vorba ages. Cananai ando stato le manushesco ec ordina. Janesso busolpe ordina sapotante avel vorta shutino. Kamafte penaftu che cibuci. Sa servitoro le divlesco. Sarek lidero. Sarek manush kai perel kodoso si shusho. O servitoro le divlesco naipe kodokote. Te anelan de peschi kangeri chaos. Te anelan de pesco foro chaos. Te anel mascar pesco narodo chaos. Janes pesoste trubulo servitoro todinote avel te aneli ordina. Ai janes sosi ordina sataneste te solvorta. Janes kaki vorba delegatia, delegaziona, janes sosi delegaziona, trubus vorta sataneste te trades. Vorta te sos, kote ka trubulo yilo te avel, kote ka si l'energi, trubul l'energi te avel. Ai cade funzionil o organismo le manushesco. Cade funzionil o organismo la cangeraco. Anda kodo trubu yik buci te pinjaras. Amen trubula me lasce organizatorura. Organizatorura janesach so shunen poglaso le devlesco.
che con Janel ka trubul vorta taneste tavel chutino, ferieg Janel muropral, kai site amen le bucha taneste tobine, ai godosio ducho le devlesko. Ame trubunas manuste avas, so halgatinas, so sunas poglaso amare devlesko. Ai tenasunas pe amaro karaktero, tenasunas pe amaro ego, tenasunas pe kodoso amekamas, janes sosio problemo, kanakeres kodoso tukames. Kama vagiste penaftu che ci anes ordina, e ordina biril feriek te anel, ai kodosio delo jivindo obaro, feriek biril ordina te anel, janeso ande chiro traio, tavi ando traio chakangirako, ando traio che ministerosko, janes kai biril kaki organizaziona te vortolpe, kanashunes poglaso le devesco, age janeso trubuste pomenisko te kaisan, devla mek shunaf choglaso. Chachimasa kodosi te manges andralan de tute. Dico apostolo Paulus sokerdas. Me muklem tu an decreta, te peres kodoso prakuil sonai. Ai poiduto te anes e ordina o sistemo si te anes. Ai janes soste anclenas le Jesusos que le bucha. Janes soste birias o Christus. Pesako rica e reselas, anclenas les que le bucha. Chachimasa mangesi et baro jutimosan de muro ministero. O Cristo pendas, me ci et paso chikeraf. Tena diko ke murodat kerel kodo paso. Kana mishkil pe murodat, javime. Kana vorbil murodat, penavime kodivorba. Pralale, oduto baro punto, kai tribunas te rodas palalestesi. A me tribunas e ordinate anas ondo organismo la missionaco. Anda kodo pralale me dicaspe kodi buci sataneste te chasvorta. Vitu ande ciroforo kai keres cibuci. Tu san shutino kote pe ciririk le temeski. Te tos e ordina, na i disordina. Janeso na o chaos. Amen siame, andi Romania siame, dosta caos. Mascar le cangira le romane si dosta caos. Ame si te lasa me pralale e ordina te anas. O trito punto ai cate pandavavaba. Dicande ciò texto, Titus capitolo 8, verso 5. Cote penel, me shutem tu, te shos paleneve servitoron. Me o Paulus shutem tu kote Titus, de shos ande sale kangira, pale servitoron, mai puren de shos ande te servin le kangiran. Janeso, kako siyek anda mai importanto punto. O chacho servitoro, janeso trobulta avel et multiplicator. Janeso si multiplicaziona, si te bararel mai buten anda kodlaso si vo. A janeso si, kamaf te penaftu ke borba. Et kopachi pa bayengo. Et kopachi pa bayengo biril feri pa baya te la charel. Si biril avra fructura te la charel. Ai kamaf te penaftu ke tsavo servitoro sotusan. Kadesa si chiro karaktero. Kodoso anes ande chikangiri, kodoso so anes ande choforo, kodoso anes mashkar chonarodo, janeso kodi produziona si te dikes. E kangiri si kade dur sarso santu. E kangiri si kade zuralo sarso santu. Anda kodo penelo apostolo o Paulus, tu si te shos manushen sarsantu. Janeso, kamaf te penaftu ke chachimasa janaf ke trut no vorbasi, pari vorbasi. Numa piegrik musa te penas, panvar 10% musa te penas kaki vorba, e kangeri si chiri glinda. Te dikesa ande chi kangeri, dikes tut. Janaf ke zurali vorbasi so penaftu ke. Te dikesa ande chi kangeri, me penaf panvar 10% si con la so penaf. Panvar 10% janeso si o patreto chiro. Anda kodom ropra la jeska mafte penaf tuke. O lascio lidero.
Jane so anel lasce servitoron. Jane so investinto andel ce manush. Investinto ande vorba de siton ce manush. Amen trubula me jane so but manushka keren buchile de vleske. A jane so penel ai kategeto sarava ba vorba ke nachilas morivrama. Puterta ci Biblia mangafto. Puter ci Biblia. Ando duto Timotheus. Duto Timotheus capitolo 2 verso 1. Capitolo 2 verso 1. Ai shun so penela apostolo Paulus ai kategeto sarav. Vo penel Timotheus ai tenabistres o duto Timotheus lil sas angla les comerimos. Angla Paulusos comerimos ande temnitsa bechelas, ande rubia bechelas, ai penela canicles que le Timotheos que penel zuralo te aves Timotheus. Zuralo te aves Timotheus muroshavo andai mila le devleski. Jane sospide la me, jane sopere la me i grace le devleski, i mila le devleski pergiare la me, jane spesoste kodoso shundan mandach penel. O apostolo o Paulus penel kao Timotheus kodoso shundan mandach. Amen trubunas ame vorbi te shunas manushenda kasi zurale, te shuva sokan janes kai te shosokan. Manushende kasi zurale, ka anen tuket lashi vorban de chotrayo. Ai kade biris lashe disciplon te preparis. Kade biris zurali kangiri te preparis. Janes kana kana shosokan manushende sosi lashe ai saste. Amen trubunas te shunas pel vorbi le saste, na pel vorbi le chore. Amen trubunas te shunas janeso. Pel manush kasi lashe andodel. Ai penela canik, kodo Timotheus kai tu shundan manda, maskar but marturi, maskar le but marturi kai sas, kodo pale pominin le avre manushenge, penles le avre manushenge, poronchin le avre manushenge, sos givorba, kodo soshunes lashe manushenda. Agis penaftu que janeso, tu trubus te tosco de la vorbi ande ci cangeri, te tosco de la vorbi ande ce servitora, nale chore, janes ave vorbi, kodo so penen lashe manush, devlicane manush, saste vorbi, e vorba e sasti le biblia che vorbi te shunen amare manush, a janeso atunci buciol ci buci, atunci butkerjon ministerura kai si lashe, halleluja. Dica calatrin punctura, scurto vorbasi. Iec versetosas, ando Titus capitolo iec verso 5. Anda kodo meclemtu ande creta te peres kodo sosas shusho. Tu si te aves le manushenge et buci te peres. Cana ciro ministero, ciro servimos si te perel avre manushen. Poduto si te anes ordina, na disordina, ordina si te anes, sataneste te shos te funcționil o organismo vipaci cangeri local. Al potrito si te prepari servitoron, sosi pa la patreto la asho, sosi pa la patreto bibliaco, al pecodo trubusote keres, te shunes pe lashe saste vorbi. Ages daftu e buci so te keres. Ages per acea, te ginavestu că o intrego lil catarotitus, che atunci si charelle so apostolo o Paulus, sos che pasura trubulte querel, te shai prepari lasce servitoron. A me butiva parlale pushas amenda sarte kerascodo, sarte las influ pel manush ande cangeri, ginaf cacolil, ai sale versetura, pala pansto verseto, ai cote puril tuque, o apostolo o Paulus, so osuralo servitoro te querel. Te sun solto menodel, ai pacciale devleski tavel pe tu mende, ai tenabistren, tu mesi tavel servitora so peren, servitora ca anen ordina, ai servitora ca preparisaren, ca lasciaren pale neve servitoron. Mangava canic amaropral, ofritz te putrel pesco microfono, ai te piravela me maidu ande cado si charimo. Te sun solto menodel, ai pacia le devleski tavel petumende. Amen. Amen. Sunt solito model, ai pacia le devleski, concodi ciunela magis vi pozum, avi po Facebook, te sunt solo de tu traio.
Ajes pale pa leadership jal, pa Leiterschaft. Kam lemas mit der Anatomegicino gindo. Ajes di clamo pastoratian das pasualo pa charakter, katarek servitori, katarek leader. Mekam ajes ik abechik de cikavaf katarek leader. So trubo surales. Trubonas dikte janas palale. So godiga mekeras. Ane so godeste tukeres. Ani Kaniri, ani Djibouti. Trubuito gindo pace da per soste che rescado. Haya gis kam lemas bei Imperator Kabushol David, avipa krai Saul, te tigava gindo. Kanasaso Saulo krai, peneli Bibla, che canavosa solida, cana piravelas vo e gidavon, che so goti che relas pesche. Que relas pesque tabel mistimo. Sogodik ana sako marimo, kana jalas, wo lelas ipoite, lelas onerichigo, kana neria so marimo, lelas les pesque. Hai sogodik que relas wo ane pesco leadership, vas de las pes, hai tsikabe las pes. Hai butivach ame, ane sakadot saito, so diklami romanik hangiri, hai diklami missiona, butivach, sigo shai keldol peke oder ane maro leadership. Tenala sabasama, casca me buchikeras. Hai sosta me buchikeras. Que pudiva di cas palale sigo bene momentu ana marotrayo. Kachidi kasabano podel somekeras. Ana kokoka mafkado gindo pale tanaf soste. Penel eindeutig ano Purano Testament ano Samuel ko o kai o Saul chichalas des abai krija ane pesco servimo janes pala soste. Palailada le divleski, palai bundeslade. Chichalas de tabakrija, kasi presencia le divleski. Kotesha di kas amekana e manushes chichala bei krija, de rodel palai presencia le divleski, vai palazof le divleski, tu metrubunte janen, ilada le divleski, egindo katarodelsa, vai kas mikrofon nosian. Ande kodokam auf der Zikavafto menge. Ilada le devleski sasogindo katarodel sote Zikavel, kodel lensai, kodel Zikavel pe andilada. Que presentiri le devles. Haidetu gindo, o Saul nastes abagindo, terodel palakodot, des avelodel anelesco servimos, tavel anelesco Führung, Kasak piravele manushen, nasa baboles fozil, tavelodel, mashkaral, haidedi cholodel. Hai butiva rame ani rodine so kerjilam servitora samdeshberg de chupansberg bishberg vi rodine prala janesa basarte kerestu buchi ando kerle devlesko. Hai butiva sigo ame sobistras de dichol podel so ame keras. Meso godi kamafte keraf kamavik de dicholpe kamafte dicholpe odel kamafte dicholpe leski presencia anemros servimos. Kadosi janes soste kamafte dichol podel, haileski presencia, que i presencia haodel si hasna le manushenge con i pashamande. Anda kodo amekana servinas, vai kana lidasam, vai kana piravas, tubuyo-del de dicholpe soste, que feriodel biri zitationa que paruvel le manushen. Feri odel birite sastarel, odel birite skipi, odel feri birite parovel. Haide na dichala ba odel ane cho servimos, kanchi chikerdo dano cho servimos. Ana kodoka Saul kanchi chikerdi las perba, haiso kratzen das pe penel odel, ke kratzen das pe odel lesta katarlesko. Haijane so, kamel taishutas ek nevet kraes kabusholas David. Hayo David sarlaspete servi o angno gindo janne sosasles de penel kasi lada le devleski. O angno gindo katarik servitori, o angno gindo katarik pastori, angno gindo katarik gilabatori, trubuite bushrepe kasi i presencia le devleski anemo servimos. Que cames de justice le manushen prala, de cames de justice che foros, de cames de justice che kangira, justice feri kesa,
Kana presenza le devleski ave pechotrayo hayane choforo. Denavela presenza le devleski pechotrayo prala. Denavela presenza le devleski pecho servimos kanigastu chibiris de jutis. Tu magaba umsonst Service an Ecuador, weil umsonst Service an Ecuador. Geferi le presenza le devleski biri de parovelcho foro, parovelche kangira, parovelcho servimos, feri presenza le devleski sastarele nasvale nan choforo, anechi kangiri, feri odel biri de sastare. Anda kodo o David o imperato, detto gindo vosa so mai barvalo gajo. Hire sas o gajo. O David sas hire scho manush. Barvalosas, Raikanosas. Hai trotzdem Chibirias vote Judile Manushena ne Pescofo. Che di classe gindo di classe bo. So bir na mea ne murofo te kiraf, so bir na mea ne murikangrit te kiraf. Hai pushestu tu inke palakodo gindo, star bir na me murefos te Judina. Di kestu univar inka ne chikangiri, star bir na mea mariromente Judina. Rodes tu inke palakodo te rodes palakodo gindo te shai jutisle romena ne choforo. Rovecho ilote palakola manusha ne choforo. Che restu che charges gindo anda choforo. Che restu che charges gindo anda nasvale inke. Ai so tu kameste che respe kodo te shai parujon choforo. O David jegli klas, so trubui te kera. Trubui pale lada le devleski ta navla ando Jerusalem te shai parujol I atmosfera ande muroforo. Kamafte penaptu che de navela presenza le devleski ane chikangiri, de navela presenza le devleski pechotrayo, de navela presenza le devleski pocho servimos, kanchi chi parujol pacho servimos. Hai butivach ame pushas ame soste chi inklel mange, vai soste chi jal mange. Kamafte penaptu ke paipa le chogindo. Trubus pale te rodes palako di presenza le devleski, daveli presenza le devleski, daveli zov le devleski pechotrayo. Butivach jane so kamasfaya mete kera sistemura. Vio Saul kerela sistemura. Sistemura sache ketana sistemura. Janela sagte piravelle manushen an peski autorität. O Saul feri piravelas le manushen an peski autorität. Hai but pastoro kamente piraven avera manushen feri ba pengi autorität. Hai papesko shukari mo Saul. Hai papeski zo kamelas te piravel. Hai papeski goji kamelas te piravel o Saul le manushen. Aber vilas ik tino David. Ik terno David a vilas. A Biblia penel que perdo zorsas, perdo putiaras has. Perdo zaibum le devleski sas, perdo makrimo le devlesko sas. Hai kamafte penaptu que choforo katu service chiro del goji. Hai chiro del shukarimos. Choforo kote katu san vai kafte ka service chiro del barbalimos. Jane so rodel choforo. Le devles rodel. Hai odel feri di cholpe an die presenza le devleski an die zovle duchoski. Scheipenesas einmal Amen. Scheipenesas einmal Amen. Was ist das schon was Amen? Jo muroforo trubule die presenza le devleski trubula is zovle devleski. Halleluja. Tutubuste Janes manushen an existemo chibiriste piraves. Biris ek schon, biris du schon, biris trin schon, biris stark schon, biris ban schon, an der Chiriso. Aber lokes, die cholpe, aber saraditio pastolati pendas. Die cholpe klinda ne chikangiri. Die cholpe klinda ne servimos. Die cholpe klinda an de godoso keres. Hakamafte penaptuke, kataro ozao dichilaspe, sokergilas, adaleste. Janeso, vio del penel. Que kratzen das belesta. Viodel bangega kenza di kelas privesti te penis. Hai me kamaf te penaptu ke kanodela ba manushes ane kratzol. So de mamut avera manusha. Adinti pendas o pastolazzi ke otitus sasik manushka sastrago. Kamaf te penaptu ke sokerel trago taves le manushenge. Kana besheli presenza le devleski pechotrayo. Kana beshelo sunsimo pechotrayo. Kana service le devles da di kene manusha kodela ne tute. So godi keres si odela ne tute.
Hai peneli Biblia che o Caio o David lelaspe taneli lada le devleski ante pescoforo. Sarzuma vestu tanesi lada le devleski ane ciroforo e presenza le devleski. Peneli Biblia ko David ki dase mai bare muzikaren. Hai luvodias le devles. Hai bararelas le devles. Je tromprala. Te shayanesi presenza le devleski ane chikangeri. Si luvodimos. Te des le devles luvodimos. Te des le devles barimos. Te des le devles anbetung. Hai peneli Biblia. Shun pe kodotrom. Kerdaso David ek don sakte penese kentova. E hintova kashuta sopre ilada. Ek burdon kerdas. Hai penel pe kodotrom me pachav ke perdo barasas kodotrom. Kamafte penaptu ke unibachotrom de scheine si presenza le devleski si barape kodotrom. Nei einfach, nei easy. Nei easy tane si presenza le devleski prala. Kostali chontrego traio, kostali chitrego hingabe. I presenza le devleski naite nomis pe kochak. Hai presenza le devleski avel. Vi presenza le devleski kamafte tsikabaftu ke tu sahlida, sarajistika dasa maropralo pastolazzi, vice karaktesa tubui davel yek. Der navela cho karakteri yek ane kodo servimoso tu keres, ci birite na keli presenza le devleski tuta. Anda kodo kamafte tsikabaftu ke otrom pene sabarasas ane kodo trom. Ke soste nakle son nakle, ani pusta nakle, ani kishai nakle. Hij kote barengotromsas, kote nasil ke tui autobahn sakamende. Parotromsas, hij penel irenas da anenas da povudon, mishkias povudon. Hij penel le Biblia ke shonas du pral o vaste na perel. De tu gindo vontrade na sobudon, o gindo nashorolendak te shono vaste na perel ilada le devleski pipu. Aber kerdem man gindo soste mule con la dugene. Kernantu ka bagindo soste mule con la dugene. Soste mule con la dugene kanabzade ilada. Ke nasulimos chikerde, baron nasulimos. Ke chika menas te pereli ilada. Kamapte penaptuke. Vi ano purano testamento sas manushenges naslenges lobodo te abzameni ilada, gindo. Aber mekkerde man gindo soste. Que wo nas leviten nas rashayate penes. Naslenge dino bunta neni presenza kire. Naslenge dino. Hai mekam auf de penaptu che tu che si dino, tu sa servitori, tu sa leader, dan si presenza nel cioforo. Nai bakora neni presenza. Tu anesi presenza le devleski. Tu aneso smunzimo nel cioforo. Tu aneso anointing ando foro. Tu aneso sastimos ando foro. Hai tu trubus de destu gindo pe kodo san lida, da nesto sfunzimo mascarne manush. Hai tu trubu gi kan de choilo te marel te penes devla, charges soka bagmerne muroforo. Reslema kang pe kodo tanke bushwaf rashai, hai kodo sik so godi sokerap. Reslem pe kodo punto te penene manusha kanik akadoya maro pastori. Vai marjolane maruilo te penas devla, trubuyame, ci presenza. Te saston amare romena svale, te saston educade devla. Te saston devla amare shavura, te saston amare pure. Te saston manushan de traba, te saston en asvale. En asvale ci saston prala, te jane sa sako patrin katari bibla. E manusha ci saston prala, te jane sa sai teologia. E manusha sastona kana aveli presenza le devleski, kana anointing avele devlesko, kana organet le devlesko, kana zaimung le devleski avel, kote sastone manusha. Hai kodoka mafte penaptuke. Camelo delte diciol pe pachotaio pacho servimos. Me camaf te servi pe odel manda. Con camel te servi pe odel lesta. Con camel te servi odel zurades lesta catalesko traio. Camel zurades te nakelo de tuta. Camel chaches kote careses tu te sastone nasvale. Hai peneli Bibla e gindo camaf tanaptuke inke. Hanno dovuto Samuel capitolo 6, entrego 6 o shovalo, già l'entrego per David da palada sahanella chiere. Hai hanno detto verso, hai hanno detto ito penel,
que potrom dar clase Davidos dar Furcht les an el pescohilo soste que di classe que mule con la manusha canabzade lada haya kanik sokerelo David dictrom sokerelo pastolatsi shun sokerelo David rode la nivoba butiva hanomaro servimos prala kanachija maidu trubonas de boldas am jeneska kavor bale devleski Kanosia maro navigationssystem ivor bale devleski ivor batikavela menge sogodi oracle devlesko papotayo hayo David jeneska boldas pe kaleka schrift an der kodo David jeneso kamafte penaptu ke rodas pe palane schrift sarjal terneli bundeslade le devleski saraneli lada le devleski hay somu klas Romek, somu klas o David detu gindo mu klas la trin choni lada ka ave rashai Haya kanik detu gindo sah muklas la kakodo rashae kale kodilada hagilas ta vopala no Jerusalem ano foro peste hay shunela kanik sokereli lada ane kodo rashae skoker hay peneli bibla kanavilas kodilada ne rashae skoker jane sokerdas sun su sardas les kotrayo hay sun su sardas sale manushem so si pachalesti jane sokereli lada kanavel I presenza le divleski sun solcho ker, sun solcho traio, sun solcho servimos. Haina feritut sun solche shaburen, sun solche romna, sun solche servimos, sun solchi vorba, sun sume kerelche paso rapala. Haijane so funda so David, ano hilola se David des. Eifersüchtig nam Sitzkaschei Penaberiso, bei Französisch so Jaluso Kelgila so David Sachunda so Hiro. Hai Butbral, Pastorlatzi, Kadesi eifersüchtig kann er schon nennen. Gokalesis und Sume. Isaibung Besche Pokale an Leverkusen. Isaibung drei Breleste. Hai Butmanuscha Janesokel schon eifersüchtig, neilen gemischt. Hai Kodokam auf der Penabtuke. Ilada Kagodi Resel Pala. Anesako Ker, Karesel. Anel sfunsimo le manushenge. Aina ferileske le geneske con godi traiane godoker, con godi traiane foro, control godi traiane chikangiri prala, anel sfunsimo sakoneske. Shaipenes amen. Hai soker das o David. Shundas hai gelas kote. Hai anel la ne pesco foro. Hai janeska soker das o David pale. Homek, was das itzera? Și am dat la nepescocher, was das etc. Já ne sabe etc. I stiftete camela svo palete vaze. Hai shutas la etc. Hai já ne so peneli Biblia und trego Jerusalem parodisainas. Hai kam auf der penaptumenge. Ka Gott ja veli Bundesland de Devleski. Ka Gott ja veli Saibung de Devleski. Ka Gott ja veli anointing de Devlesko. So Gott di parujolpe. Hai me kam auf der penaptumenge ajes tu me servitorua. O erste Punkt tubus de rodes am chotrayo. Kam auf der pena zurar auf pecado. Hai shai kholai ve konkodi konkamel. O erste Teil an chotrayo. Perto an der Sochle de Devleski, perto an der Salbung de Devlesko, perto an der Sunsimo de Devlesko, perto an der Leski Präsentia, perto an der Lesko Sunsimo, hai Godi Recessa, si tu effekt an el Chodin, si tu effekt an el Chopredigimo, si tu effekt an Agilabes, Manusha Saston, Manusha Libirimpe, an San Perdo, an der Sochle de Devleski, an der Präsentia de Devleski. Halleluja. Kameste parujol peso Godi sosi pashatute, trubuit, dan estilada le Devleski an el Choker, trubusilada le Devleski tanes ane chikangiri ane choforo. Hai kam auf der penaptu que jane sokeda so David. O entrego trom sako shofto paso mundare las guruvna mundare las tiros hayanelas Opfer Brandopfer Opfer anelas angladel. Hai na ist Devleski ajichi trubunas aber Opfer tanas. Ajis varikon an das Opfer. Helesko anabushol Jesus Christus so shavle Devlesko ein für alle Male gelas potrushul. Wo puter das trom katarleski Präsentia. Wo puter das trom de shaya velodil mashkaramende. De shaya veleski Präsentia mashkaramende. De shaya velesko spunsimo mashkaramende. Ajichi trubos obazorte keres. Ajichi anes trubos verite penes katesim devla. E kanalos im tukeraya. Ye gindo si feri palale. Ye gindo si feri Fardi muro pral. Ye gindo si feri palale.
conte di chol, ode di chol, ane samoro servimos. Hai kado ki vami na sakoneski. Kana jas po podium, te di chol podium. Te na di chol kodo swame janas, te di chol obril, ane sa sogodi kiras. Shai penes halleluja. Shai penes halleluja, lugo di meta velo del, haleski gloria, haleski presencia. Pinjagda so David, so trubuyando fuori. Sosko lida santu. Sosko sistemo kam estutane sanichofo, aniche kangiri. Pesos kam estute vazdes, che kangira. Pesavo sistemo. Mekam avik tipte daftu. Jek sakte penaptu ke jek mishtimo kam afte daftu sape chotrom anicho servimos. Rode, pala presenza le devleski. Rode taves perdo, an der Salbung le devleski. Shai penes halleluja. Manglema se texto te putras ando Nevo Testamento. Gombiri mansa Rome biristisch tisma Apostelgeschichte dash 308. Haivare konchaiskiri Apostelgeschichte APG dash 308. APG dash 308. Kamafek praktische Teile Zikabachtumenyenke. Halleluja, Halleluja. Rome manglema schon Mikrofon te pabare sai dignes. Apostelgeschichte dash 308. Standauto. Einen Moment. Okay. Halleluja, Jesus. Hast du's? Ja, Juker ganz kurz. Ja. Einen Moment. Dash 308, APG. APG Katkakeramol Jesum. Jesum, Ja. den von Nazareth. Okay. Ja, genau. Jesum, den von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geiste und mit Kraft gesalbt hat, der umherging wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Amen. Ando dash Apostelgeschichte dash 308 panel que cadesach maklasles odel le Jesusos an Nazareth. Maklasles der penes gesalbt mit dem Heiligen Geist. Wie ano Jesus Sosko servimos, kam auf der Penaptuke. Wie o Jesus ako shabne de pesko, ge trubuyas leste shai servi le manoshen. Trubuyas maklotavel an der Sochle du Choski. Wichtige Punkt, Siprala. Maklosa so Jesus an der Sochle de Bleski. Ein Penel, perdo sorsas. Perdo dynamische Kraftsas, preleste. Kado trubuyo erste Punkt avel an chotrayo prala. Kana san servitori trubus maklotaves de shai inclentuke bucha sotukeres. De napesa maklope kodo sotukeres, chi inclentuke e bucha sokeres. Anda kodo ame trubunas makleta vas perdo na putiara, perdo na zogle duchoski soste. Penele bibla, kadesa maklasle sodelopre. Aha, die kes kon birite makel, ferodel birite makele manushes. Now manush le manushes makel, sondern nodel makel le manushes. Odel trubuite makela tut opre, egal sokeres. In gedin man gekakodi bok ba penaf. Vite kosesa feri ani kangiri. Ai vite staminante keres aferi. Ai te si katarodel, si pipe kodo, si tu zo katarodel dino. Anda kodo dika kanik maklasse so delo pre le Jesus anda Nazareth zorasa. Hai perdo zorasa. Hai peneli bibla ka godi tsirdela so Jesus. Shun ka godi tsirdela so Jesus, ka godi mishkiaspe. Ka mafte penaptuke janesa bushole iskola kana penas mindik a movement, apostolische movement, hai prophetische movement. Ando sunto ducho kana makloyo manush avel prileste o movement le suntene duchosko. Hai janes sokerelo movement ane chotrayo mishkitu. Janes karing mishkitu karing enasvale karing edukade.
Ek manushka si maklo chibeshel kire ang la fernseh. Ek manushka si maklo chibiri kire te chuchile panoker. Sondern ek magnus so si maklo jane sosi an der letzte mishki exor an der letzte mishki to power halb chibiris te chuchiles tu kire jane soste ke trubus te reses karine nasvale du kade. Hai codizo ane tutte mishki so godiso ane tutte si. Mut manusha penen devla makma zalbit ma devla hai jane soste te zalbit tutte beshes kire. Besoste maketo del kire. Besos trubul tu maklimos kire. Dedikes auf Fernseh, weil der Tobes stellt Solura, weil der kere Steinreinigung, bekodo trubul tu Salbung. I Salbung le devleski peneli Bibla, kana maklaso del le Jesus so janes ka cirdelas, ka godi cirdelas, fogo stav, gav gavesta. Cirdelas o Jesus. Hai ka godi recelas en asvale janes o kerjonas, saste kerjonas. Hallelujah. Kamafte penaptuke, con godi ka cirdes, con ka godi jas, pesavotrom tu jas, kana maklosan trubus te janes, ke manusha saston anapengonas falimos. Egal ane savo focosan, egal ka tu pires pala. Jane sokeres, jane sokereli zaibung, sastarel, hai jane sokerelinke. Fardi jane sokerelinke, mishtimo anel le manoshenke. Mishtimo anel pastolatsi le manoshenke, mishtimo anel anofomo. Adinti pendantu, Gotitus mistosas, que vosas o trösta, el esco spitznames as o trösta, anena tröstas mit. Mishtimonel, le manoshenke, kandokam auf der penaptuke, osvunto ducho, bushol parakletus, mishtimokerel, vosio trösta, hai kanabeshelo ducho le divlesko pechotrayo, kagodi resesprala, mishtimoanes ane choforo, mishtimoanes ane chikangiri, mishtimoanes ane chogaf, mishtimoanes ane choforo, chianes holi ane choforo. But servitoro anen holi ane pengoforo. Hai kamafte penaf con godi caresela so Jesus. Perdona zo, perdona putiara le divleski, perdona zaibuk le divleski. Mishti mokerelas le manushenge. Hallelujah. Hai kataro mishti mo janeso kamene manush. Inke mai but. Ka godi resela so Jesus. Nasvale sastonas. Hai mishtokerelas le manushenge. Kamafte push-up tutta vareso. Kana reslas o Jesus ane chiroker. Chiker das mishtimo ane choker. Mange mishtimo ker das ane moker. Haya jes pala bishtatrin ber penaptu menge vareso. Inke mishtimo ker ane moker. Hakado kam auf der penaptu ke. Hakagodi reslemme. Omek. Aus Erfahrung penaptu menge ke terene pralsam. Kagodi reslam. Haya nasas libo vale de beski. Anelas mishtimo, kado Jesus, sakoneske. Voci di kelpi anzon le person. Kagodi reselo Jesus, kagodi reseles gesalbung, kagodi reseles gesoch, mishtimo kerel sakoneske. Ajane so kerelen ke zoch le devleski kana beshel pechotrayo. Liberi le manushen, andazoch le bengeski. Befreiung kerel, o Dienst amaro. Sachlida, Trubui Manushen befreien Teker, an der Macht Lebinkeski, an der Soch Lebinkeski. Kam auf der Penaptumenge, kann er perdo an der Soch Lebinkeski san, kann er Salbung Sepretute, befreien Keres de Manushen, an der Putiara Lebinkeski, an der Macht Lebinkeski. Ajane so Keres de bevollmächtigen, Keres de zubereiten, Keres de tu, Sachlida. Anesle kaukerle devlesko, anesle vorbale devleski, keresle gemishtimos. Na ferileske kereske leske shaburenge. Etzere kodo kerjane sopenel metamuro ker kam auf der servile devles. Metamuro ker bin jardem ketchibirnas bile devles kote trainas. Kado kerelek mishtimos, eklida kanasiano foro. Kanasik lida zuralo. He kam auf der penaptumenge. Exuralo lida, si zurali buchi. Exuralo lida, si zurali kangiri. Kam auf der Penaptumenge Sokerel Mazuralo.
Kamaf te piri tu kajes. Sokerel manzuralo, sokerel tutzuralo. Kana peshe les aibong de devleski. Kana peshe les orles de devleski pechotrayo. Alléluia. Alléluia. Shai penesia fa alléluia. Ya devla sotrubuima. Kade sa David anela sti presenza le devleski. Kade peshe la so Jesus is orles de devleski peleskotrayo. Hette sun solo de tu magotrayo te pacha le devleski. Manglemas te rugina sa mekitane. He kamaf te anaptuke pale kagindo. Soka mestu ande chofu. Pala sos marjol chohilo ane chofu. Kana gela so Jesus ane pesko furo. Janeska vosas lesko furo. Lesko furo sas to Jerusalem. Kana gelone lesko furo adi klase manushen. Janes sokerdas. Pastolola na Italia. Janes sokerdas so Jesus kezendas te rovel. Asma mukleleske. He kamaf te penaptu mege churches. Ex servitori romek. Kachi rovel anda pesko furo. Ex servitori kachi rovel anda manush. Mange. Nai servitori. Che trobu iduk le furos che t'avevano a Maroilo. Che già ne sardi ciolpe che hanno servitori si. Ad indipendere su pastolazzi, vi cana ciore zeitu si. E già ne sabaio ciore zeitu cana di cheso furo operadoi. Cana furo di ches che tane operadoi. Cana cangri vorta coblisi. Aber già ne so trubus palete penes devla. Magma devla na cisoha na ciputia. Ajes mesim kodo manush kodo lida. Mesim kodo maklo. Kago di resaf. Te sasto na ave. E mi shimo te chale. Manglemas te rugima tu mensa. Te dikes tu ame joy. Peso mai but shos o kintari sa tu me penen. Pesos mai but shos kodi vaga ane tu se. Dukal tu charges an la khasarde na dukade. Trobuia mare romen charges si presenza de Bibleski. Meik vorba kam auf de penapluke. Amare romen trobuia. Genes vorta kas trobuia mai but odel. Vorta ka bishber stranda berstiani kangira. Trobuia spala amare manushen de neves. Tabzabel do khole de Biblesko da zohle de Bibleski. Kam auf tuke te penaf, tu sach lida. Tu sach septo. Ushti pat. Herode pala kodi ma la kira na chofo. Rode pale. Te shaire li presenza li Bibleska ne choker. Ane cho servimos. Amarodata marodel. Angla ci presenza santane. Angla ci faza samraya. E magaftu yekaya. Pera me devla na cho ducho haya. Kadi sach maklan le Jesusos. Anda zo, anda salbung. Kadi tema kesa me to prehaya. Ke janav ferie kerel mishtimos le romenge. Kado si ci salbung devla. Che soste andi ci salbung manifestiris tu ci zor devla. Haye kam auf den Dichol ferie. De dichos tu devla. Vi ana mari scola, vi ana maro servimos dade. Vi ana mari kangira, vi ana mari fo. De na dichol obezech. De na dichol kholi. De na dichol frida. Sondern de dichos tu ande sacho kamimo, ande sachizo. Sunt tu sag devla mo palen. Kana devla chizai devla. Chusunto du khotiva. Te kezi pale kodiante tabola ne mente devla. Te usta so prepara neskamina. Te usta so pranda ma sovimos. Te usta so pranda ma suno. In realitete di kaspale che luma bicio khasai. Sunt su sag mo palen. Ando anabli su sosko pecadoso. Hai concori shuntas majes po Facebook.
Adimeta sun sumetabes in Jesus wunderbaren Namen. Da was pirate katau khone de blesko. In Jesus wunderbaren Namen. E pacha da sun simon de blesko. Da vel pretomende. Amen. Pastor Lazzi. Amen. Sun soltu odel Fritz, pacale devleski tavel petumende. Ai churches palale. Amen tribulame presentia le devleski. Amen tribunas que tsava servitora te avas. So anas sastimo amare manushenge. Na isara churches le devleski pe kakivrama sociame an divorba le devleski. E Biblia penel e vorba le devleski dosta perdo te avel mashkaramende. Amen na isara se devleski pe kakala programura sociame. Na isara se devleski pe kakala si charimata kai shunasle. Na isara se devleski ke odel si amensa. Pandavas ji kata kaniko programo. Na isara se devleski vitu menge kai san po Facebook te sun soltu menodel. Ai pacha le devleski tavel petumende. Te hara si ame pale shkola kale inyat chasura. Ai ame janas ke odel vosite vorbil amensa. Amen. Sun soltu menodel. Amangosa kanika marepral te pandaven kako programo po Facebook. Ai ashon devlesa. Amen.